Bonjour tout le monde. اليوم راح نشوفوا الموضوع التجريبي رقم 2. On va discuter tous ensemble. راح نناقشوا هذا الموضوع، نحلوه ونتعلموا منه منهجية الإجابة في امتحان شهادة التعليم المتوسط في اللغة الفرنسية. D'abord, je vous invite à partager cette vidéo pour باش توصل الزملاء. رانا في شهر رمضان ونشر العلم تؤجرون عليه إن شاء الله. المهم نتمنى منكم أنه تنشروا هذا الفيديو باش يوصل لجميع التلاميذ، لأنه مهم جدا وفيه منهجية الإجابة على امتحان شهادة التعليم المتوسط في اللغة الفرنسية. والموضوع تاعنا تاع اليوم هو موضوع قيم جدا، موضوع مرشح جدا هذا العام، اللي هو لو باتريمون. نبدأ أولا بقراءة للنص، قراءة مع الشرح. إذن العنوان أو النص الذي أمامنا تحت عنوان notre patrimoine un héritage du passé. تراثنا موروث من الماضي. يعني عندنا هذا راهو هو عبارة عن نص له عنوان. لا سورس تاعو مأخوذ من un site d'internet. On va lire le texte. D'abord فيه combien 5 paragraphes, une toujours introduction, développement et conclusion. On commence. Le patrimoine est un héritage légué par les générations qui nous ont précédés et que nous devons transmettre intact ou augmenter aux générations futures. C'est une richesse pour notre identité qu'on doit préserver à cause de sa fragilité. Bon, هذه المقدمة. عندنا ان هيريتاج معناتها موروث، ليغي معناتها مأخوذ ولا أخذناه ولا ورثناه من الأجيال التي سبقتنا، والذي يجب أن ننقله بدورنا، إما نقلوه كما راه ولا augmenter يعني نزيدوا فيه للأجيال المستقبلية والقادمة. بعدها قال c'est une richesse pour notre identité، يعني هو ثروة لهويتنا، يجب علينا أن نحفظها، لأنه الباتريمون بماذا يتميز؟ بلا فراجيليتي، هو هش ويجب الحفاظ عليه. نبدأ مع le développement. Tout d'abord, il nous procure un sentiment d'appartenance et un milieu de vie agréable et intéressant. Et il présente bien d'autres avantages pour les communautés. Alors, هذا التراث يشعرنا بهذا الشعور، شعور الانتماء في لوطن، يعطينا الشعور بلي رانا في وسط تاعنا راه وسط رائع للحياة، وسط مهم، ويقدم أيضا عنده العديد من لي زافونتاج، الأمور الإيجابية بالنسبة للمجتمعات. En effet نديرو un exemple، راح يمدنا مثال كيفاه il présente des avantages pour les communautés. En effet, le patrimoine est un facteur de développement culturel, social et économique. التراث هو عبارة عن سبب أو هو عبارة عن دافع إلى التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. Par ailleurs, il peut notamment contribuer à l'augmentation de la valeur des propriétés patrimoniales et favoriser l'essor du tourisme dans une région. هذا التراث يساهم في رفع قيمة الموروثات، وأيضا يعزز من ارتفاع وتزايد السياحة في منطقة ما، يعني يعزز من السياحة في المنطقة. Enfin, il est aussi une source de fierté collective car il renforce les liens entre les individus quelles que soient leurs différences. هذا التراث أيضا يمثل ماذا؟ مصدر فخر جماعي. لماذا؟ لأنه يعزز الروابط الاجتماعية
مهما اختلف الناس ولكنهم مرتبطين دائما مرتبطون بتراثهم. En conclusion, في الأخير, si nous souhaitons que le patrimoine soit transmis dans le temps, il nous faut le protéger. يعني إذا كنا نريد أن ينتقل التراث إلى الأجيال أو أن يبقى دائما ومستمرا للأجيال المقبلة وجب علينا أن نحافظ عليه. أظن أن النص واضح جدا. سنمر إلى الأسئلة. On passe pour bon toujours عندنا نبداو بلا compréhension de l'écrit. فهم النص هي une partie فيها 13 نقطة وعدد الأسئلة فيها يتراوح من 9 10 11 وربما في مرات 12 سؤال. نبداو بالسؤال الأول. توجور السؤال الأول راح يكون يا إما على سؤال حول النص وإما يكون سؤال حول موضوع النص. De quoi parle-t-on dans ce texte؟ يعني على أي شيء نتحدث في هذا النص. بعبارة أخرى ما هو موضوع النص؟ موضوع النص c'est le patrimoine ou bien on peut dire aussi l'importance du patrimoine. يعني نقولوا le patrimoine وإما وإلا ضرورة التراث. السؤال الثاني. Pourquoi le patrimoine est considéré comme une source de fierté collective؟ أنا واش نلاحظ باللي هذا السؤال راهو كاينة جملة في النص هذه. يعني لماذا التراث راهو يعتبر مصدر فخر جماعي؟ نرجع للنص. On trouve في le paragraphe numéro 4 paragraphe أو الفقرة الرابعة نجد ما يلي. Il est aussi une source de fierté collective car لأن راهو السؤال تاعنا pourquoi لماذا الجواب تاعو راح يكون لأن car il renforce les liens. Alors il renforce les liens entre les individus quelle que soit leur différence مهما تكون اختلافاتهم. نمر للسؤال الثالث. Quelle est la thèse formulée par l'auteur? Excusez-moi. الآن انتبهوا جيدا لهذا السؤال. ما هو الرأي ولا ما هي الفكرة التي صاغها الكاتب؟ formulée par يعني الصياغة نتاعو بعد. كيف الكاتب تاعنا وش هو الرأي تاعو؟ روحوا نرجعوا للنص. كانوا تلاميذ ils disent واش يقولوا هاد التلاميذ باللي la thèse هي le patrimoine est un héritage légué par les générations qui nous ont précédés. ناقشوهم. هذا لو لاحظتم هذا الجملة ترجموها تلقاوها le patrimoine est un héritage معناتها التراث هو عبارة عن موروث أخذناه من أجيال سابقة. هل هذه حاجة يدافع عليها الكاتب؟ هنا واش راهو يدير؟ il est en train de donner la définition du patrimoine. راهو يعطينا تعريف التراث. ولكن وين نشوفوا رأي الكاتب في نهاية المقدمة il dit c'est une richesse pour notre identité. هي ثروة لهويتنا. هنا راهو يمدح في le patrimoine. alors هذه هي la thèse de l'auteur. c'est une richesse pour notre identité. تقدروا تكملوا qu'on doit préserver à cause de sa fragilité. نمر للسؤال الرابع اللي هو سؤال تقليدي وسؤال كلاسيكي. répond par vrai ou faux. الإجابة بصحيح أو خطأ. Le patrimoine est une partie de notre identité. موجودة في النص هذه الجملة. التراث هو جزء من هويتنا. Le patrimoine contribue à séparer les individus. يساهم في التفريق بين الأفراد. حسب النص لا. il a dit il renforce les liens entre les individus. يقوي ويعزز الروابط بين أفراد المجتمع. يعني alors الأولى نقولوا vrai. الثانية faux. La troisième, le patrimoine est un facteur d'épanouissement. في النص كانت le patrimoine est un facteur de développement. هنايا يعتمد على le lexique تاعكم le bagage تاعكم linguistique. الرصيد اللغوي تاعكم. لازم تعرفوا باللي épanouissement le nom épanouissement هو نفسه développement. l'épanouissement هو التطور ولا الازدهار. alors نعم التراث هو سبب من أسباب تطور المجتمعات. alors vrai, faux, vrai. نمر للسؤال الخامس. la question 5. trouve dans le texte deux mots relatifs au lexique mélioratif. استخرج من النص أو جد في النص كلمتين تنتميان أو لهما علاقة باللكسيك ميليوراتيف يعني وجهة نظر إيجابية. هنا بيان سور راح نلقاو الكثير من الكلمات. pourquoi parce que l'auteur راهو pour le ou bien il est en train de défendre le patrimoine راهو يدافع عن التراث. كلمات تكون كلمات مدح. مثلا عندنا كلمة par exemple في الباراغراف une richesse ثروة راهو مدح le patrimoine. c'est une richesse. alors c'est une richesse on peut dire une richesse كلمة c'est un mot qui appartient au lexique mélioratif.
aussi tout d'abord agréable كلمة agréable يعني ممتع et intéressant أيضا intéressant agréable avantage فوائد كلمة أيضا تعبر عن وجهة نظر إيجابية on peut dire aussi développement facteur de développement سبب تطور aussi oui attendez aussi on peut dire augmentation ارتفاع تزايد حاجة مليحة أكثر من ذلك on dit favoriser يعني يعزز oui aussi on peut dire aussi renforce par exemple je pense هذو هما الكلمات اللي عندهم تعبر عن وجهة نظر إيجابية راح نشوفوا التصحيح النموذجي une richesse agréable intéressant favorisée etc. il y a beaucoup de mots نرجعوا للسؤال الموالي السؤال السادس recopie la bonne réponse أنا كنت قلت فيما سبق باللي هذا السؤال هو سؤال متكرر جدا في الامتحان شهادة التعليم المتوسط. Le patrimoine favorise l'essor du tourisme dans une région. Favorise يعزز. يعزز واش؟ du tourisme dans une région. يعزز حاجة متعلقة بالسياحة. Bien sûr كي نقولوا يعزز bien sûr معناتها يرفع من واه. L'essor هو la progression. Progression معناتها تطور. La chute هي معناتها التدهور. Le dépérissement هو نفسه la chute هو التدهور. Déjà la chute انتوما معليش ما تعرفوش dépérissement ou chute progression. Alors مادام عندنا احنا le patrimoine واش يدير راهو يزيد من السياحة وليس ينقص منها. Alors c'est progression. C'est clair. يعني تخدموا شويه بالاخر تفكروا تعتمدون على ذكائكم قليلا تعرفوا باللي بيان سور لي سو حاجه مليحه الوغ راهي سي اون بروغريسيون تطور. نمر للسؤال السابع on doit le préserver à cause de sa fragilité يجب علينا الحفاظ عليها بسبب هشاشتها أو ضعفها. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Le rapport logique, bien sûr, à cause de, c'est la cause. Réécris-la pour exprimer la conséquence. يعني عاودوا اكتبوا لي هذه الجملة بحيث أنكم ما تديروليش la cause, ديروا لي la conséquence. نتوما قريتوا كيف تديروا الآخر. Transformation من la cause la conséquence. واش نديروا الجملة الأولى اللي هي on doit la préserver le préserver لازم علينا نحافظوا عليه. هذه هي النتيجة والسبب نتاعها la fragilité. نعكسوهم في الترتيب نوليو la fragilité ردوها الأولى. on dit هنا راح نديروا حاجه انه sa fragilité c'est un groupe nominal راح ردوها الاخر une phrase الاخر verbal. On dit le patrimoine ou il est fragile. Le patrimoine est fragile. التراث هش ولا il est تقدروا vous pouvez dire le patrimoine est fragile ou bien il est fragile. Alors, ou bien donc, ou là, si bien que, on doit le préserver. C'est clair واش درنا؟ نردوا الجملة الثانية ردوها الأولى. هنا كعادش عبارة عن اسم حردوها جملة فعلية. Le patrimoine est fragile, si bien qu'on doit le préserver. Ou bien donc, on doit le préserver. بكل بساطة. السؤال الثامن. On préserve le patrimoine. Réécris la phrase en commençant ainsi. Le patrimoine. هنايا هذا السؤال متعلق بالدرس تاع لا فوا باسيف لا فوا اكتيف وراح ان شاء الله راح نديروا الشرح تاع الدرس في فيديو تاع المتعلقه بالمراجعه النهائيه. راح نحاولوا نشرحوا الدرس تاع لا فوا باسيف لا فوا اكتيف. هي سؤال ممكن الورود رغم انه الدرس ما قريتوش في السنه الرابعه ولكن قريتوه في السنوات الماضيه. معليش هنايا نعكسوا دائما فوا اكتيف فوا باسيف ردوا le COD يرجع هو لو سوجي ولو سوجي يرجع لو كومبليمون داجون. هنايا بصح نتوما لو سوجي حنا مولفين باغ اكزومبل لو الجمله جو بريزيرف لو باتريمون on dit le patrimoine préserve présent de l'indicatif. alors حنا لا فوا باسيف نتاعنا راح نديرو être au présent de l'indicatif يعني نصرفوا الفعل être مع في نفس الزمن تاع le verbe هذا تاع le verbe actif اللي هو présent de l'indicatif. alors être تولي est ونديروا le participe passé du verbe conjugué اللي هو préserver accent. le patrimoine est préservé. هنايا par qui شكون اللي حافظ عليه؟ هنا قال لك on
en هذا واش تعرفوا عليه c'est un pronom indéfini يعني ما يعبر على اي شخصيه. alors كي تلقاو هنايا en ما ديروش par on dit le patrimoine est préservé point. لو كان هنا جات je on dit le patrimoine est préservé par moi. إذا كان nous le patrimoine est préservé par nous etc. هذه هي ملاحظة وراح نشرح إن شاء الله الدرس بتفصيل أكثر. السؤال التاسع écrit correctement les verbes entre parenthèses. دائما هنا راح نصرفوا في نصرفوا الأفعال تاعنا. Nos parents souhaitent que nous préserver nos traditions. هنايا أيضا c'est une complétive. راح نشوفوا النوع تاع le verbe souhaite يتمنى c'est un verbe de sentiment. Alors on conjugue préserver dans le subjonctif présent. Alors nos parents souhaitent que nous préservions nos traditions. الجملة الثانية il ne faut pas que les jeunes oublient l'importance du patrimoine. واش تلاحظوا هنا il faut c'est un verbe ou bien c'est une il faut c'est une tournure impersonnelle c'est un verbe impersonnel. دخلنا عليه ne pas هنا ما يهمش مادام c'est un verbe impersonnel alors on conjugue au subjonctif. même دخلنا عليه ne pas راح يقعد subjonctif. alors on dit il ne faut pas que les jeunes oublient toujours oublie l'importance du patrimoine. 10 السؤال الأخير دائما يكون سؤال حول النص بصفة عامة إما لو تيب ولا لا فيزي ولا سؤال آخر. recopie la bonne réponse. Ce texte est à visée descriptive, informative, argumentative. bien sûr nous avons dit باللي في سنة رابعة متوسط la visée des textes الهدف من كتابة النصوص هذه كامل هي argumentative. alors ce texte est à visée argumentative. بالنسبة للوضعية الإدماجية la situation d'intégration 18 avril 18 mai c'est le mois du patrimoine en Algérie. شهر التراث في الجزائر من 18 أفريل إلى 18 ماي. À cette occasion, ton collège organise une exposition portant sur le patrimoine de notre pays. يعني المؤسسة نتاعكم ولا المتوسطة نظمت معرض حول التراث الجزائري de notre pays. rédige un texte de 10 lignes. اكتب نص من 10 أسطر في خلاله ولا من خلاله تقدم لنا وتدافع عن تراث من اختيارك. خير اي تراث من التراث تاع الجزائر. ما ديرش ما تهدرش على التراث بصفه عامه. ما تتكلمليش على التراث اون جينيرال. لازم تتكلم على حاجه خاصه باغ اكزومبل لو كوسكوس كلكو نيمبورت كال باتريمون. هنا مؤلفين كيف ديروا تاع لو باتريمون. راح نحاولوا ان شاء الله في فيديو اخر ندير لكم وضعيه ادماجيه على لو باتريمون كيف ديروها. دائما تذكروا أنه يجب أن تكون رغبتك في التفوق والنجاح أكبر وأقوى من خوفك من الفشل. J'espère que vous avez bien compris comment كيف نحلوا موضوع تاع الفرنسي كيف نتعاملوا مع الأسئلة تاعنا كيف نقراو النص تاعنا. Merci pour votre attention. نلتقي إن شاء الله في فيديو مقبل حول حل ومناقشة الموضوع التجريبي رقم 3. Au revoir et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Merci.